Alam niyo ba na ang salitang lance ay nagmula sa salitang lances? This is Lances! At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang salitang lances. Ano nga ba ang lances? Ang lances ay isang lances, or in English, a lie or an excuse. Halimbawa, lances dayon og ngara sa inyong balay para mangutang. Lansis dayon og duol sa lamisa para makainom. Lansis dayon og ulog-ulog kay manghulam na ito gamit unya dili ka bala mauli. Lansis dayon og hikap-hikap na day sa ubos ag kamot. Lansis dayon og pangumusta manghulam na day itog kwarta. Lansis ra day ito og hapit sa inyo ha. Marites na day ka. Lansis dayon og sulod sa groceryhan. Malibang na day ito. Ayun lang. Bye! Ingat!